So, magluluto tayo ng panghapunan, guys. Yes, I'm vlogging. Yung alagbati. Yan. Lutuan pa na may bihon. Bihon to, bihon. Nara dire sa kuha. Masarap na bihon. Bihon. Wala man dire. Secret mo na mix well. Nanay anjil mo to. Diad na to. Ano na ako na. Ako na maglagay. Diyan lang. Sarap to, masarap. And we need to put the bihon.